राति अधरे मंदिर में कलाकना बुलाइले चोर। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर उत्तर द्वार निकट में थिबा चित्रकारिणी मंदिर प्राय 30 भरी सुना चोरी कर नहीं चोर। गतकाली विलंबित राति चोर माने मंदिर मुख्य गेट ताला को भांगी गर्भगृह में पशि मां को बेकरे थिबा 3टी सुना हार 3टी मंगलसूत्र सुना गलामाल मथा चेन सह मां एक प्राचीन मूर्ति को मध्य चोरी कर एथिसह 2टी पाट शाढ़ी और दान बाक्सरे प्राय 5,000 टंका पूजा बही एथिरे प्राय 8,000 टंका को मध्य चोरी कर लुटेरा। चोरी होइथिबा नै मंदिर पूजक श्रीलिंगराज थाना रे एतला दैछंती। पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करिछे। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधासख सहयोगी नीरद पट्टनायक जोड़ी होती। नीरद, गतकाली राति लिंगराज मंदिर उत्तर द्वार निकट में चित्रकारिणी मंदिर प्राय 30 भरी सुना अलंकार सहित अनेक किछि मूल्यवान सामग्री लुटेरा माने नहीं सारी। तेबे पुलिस प्राथमिक तदंत आरंभ कलानी। सीसीटीवी फुटेज किछि रहुछि ताकू आधार करी किछि सूचना मिली पारिलानी कि? देखो मधु, ये हूँ आम जो ठियाचु लिंगराज मंदिर जो रही मुझे कैमरा पर्सन पवित्र को प्रथमे कहबी आम दर्शक मान देखेबे जे ये जो चित्रकारिणी मंदिर रही मंदिर ये हूँ मुख्य जो रही लिंगराज मंदिर उत्तर द्वार ये मंदिर एवं उत्तर द्वार जो मंदिर रही से मंदिर ये हूँ परिवेश एवं ये हूँ जो स्थान आप देखो ये हूँ लिंगराज मंदिर एवं लिंगराज मंदिर को संलग्न करी उत्तर द्वार रही ये चारिकर तो अनेक मंदिर रही ता सहित ये गोटे सेतेबेलर पुरातन मंदिर एवं ये हूँ चित्रकारिणी माँ मंदिर एवं पाखरे आहरी अनेक मंदिर रही। देखो ये जो उत्तर द्वार रही उत्तर द्वार परिसर भितर अनेक मंदिर ये दंडायमान पुरातन कारू कला निर्मित ये मंदिर एवं ये मंदिर चोरी हवा घटना निश्चित भाव समस्त को आश्चर्य करछि। कारण राजधानी रे गत 2-3 दिन धरी जो भाव में ब्लॉकिंग चेकिंग चली विशेषकर लिंगराज थाना एयरपोर्ट थाना एवं शहीद नगर खारवेल नगर ये सबु अंचल खंडगिरी राति सारा निजे कमिशनर डीसीपी रही ब्लॉकिंग चेकिंग करा भितर जो लुटेरा माने तार सुजोग हाथ छड़ा करूना। ए मंदिर जो रही चित्रकारिणी मंदिर ए मंदिर प्राय 30 भरी सुना गहना लुट होता जहाँ वर्तमान लिंगराज थाना रे अभियोग होती। ये हूँ से ही पत्थर जो पत्थर वर्तमान देखेबी ए पत्थर रे जो रही ताला रही मंदिर ताला ताला को ये पत्थर रे बाडे भांगी ये हूँ से पत्थर ये हूँ से गेट जो गेट को पूरा आप देखु ये जो माँ मंदिर गेट को बाड़े ये आसुनी खोलुनी मंदिर गेट को बाड़े एठी बाड़े जो पत्थर बाड़े से मंदिर किसी अंश क्षति घटी एवं ये जो कुंडा रही कुंडाटी पूरा भांगी जाइए एवं मंदिर भितर थिबा जो प्रसिद्ध चित्रकारिणी माँ जी कि 20 शताब्दी एटी पूजा पाई आसुचंती से मंदिर माँ समस्त सुना अलंकार पूरा लुट करिसंती एवं याकू खोलिकी जो माने लुटेरा जानी जे माँ देहरे अनेक सुना अलंकार रही तेणु प्राय 30 भरी सुना अलंकार नहीं जाइछंती। ये हूँ से ताला माँ प्रतिमूर्ति जो रही प्रतिमूर्ति नहीं ये हूँ से ताला जो ताला को से माने भांगी जो गोटे ताला भांगी पारि ना तार जो चेन लगी से चेन को भांगी आउ गोटे जो ताला पड़ा जो डबल ताला से तालार गोटे चेन को भांगी सीधा सड़क जीवा जी रही पूजक पचार नरेंद्र आप केते वर्ष है माँ पूजा कर बाबा 3 वर्ष है आज्ञा पूजा करुची। काली राति रे कौन घटना घटिला केमती काली गत काली ने पर दिन राति आज्ञा जिते घटिला ता आमे बॉडी भोर शुणिलु जे कि एमती एमती भाईना आपणकर मंदिर भंगा जाइछि 11टा पर दिन राति 11:15 सुधा मु यूट्यूब पळी थिली पड़ पकेकी गला परे जे सकाळ सकाळ शुणिली खबर फोन आसले जे कि आपण मंदिर भंगा आइछि केमती स्तब्ध हो जाइथिली जे कि कोन एमती होला तापर आसिक धरे देखिली 15-20 मिनट पर आसी देखे तो माँ सबू माने माँ को जेमिति नृशंस भाव में करिछि आज्ञा करुण कहानी
ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମା ଥାଉ ଥାଉ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ମାଙ୍କର ଯେ କି ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ବଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ଗଳା ମାଙ୍କର 3ଟି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଗଳା ମାଳି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ବାଉଟି ଯେଉଁ ବିଛା କୁହନ୍ତି ଆଉ ମଥା ମଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ରହିଛି ସେ ପରିସରର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଏଠାରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମୁଛି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗେନି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ରହିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖଚିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ା ଜମେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏଠି ଆଡ଼ା ଜମାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସି ରେକି କରିଛନ୍ତି ରେକି କରି ଏଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରାତନ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆପଣ ତ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧରି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବକ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବକ ମୋ ଘରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଅଛୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏଇଟା ଏସ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଏସ୍ଆଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ଦିନଠୁ ଏ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଜଗିବା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଦିନବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ରାତି ବେଳା ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାତ୍ୟା କୋଉ ମୂଳରୁ ଗଲି ସେ ପାଚିରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାବୁ ସିଂଙ୍କୁ ଅପରାଜିତାକୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର ବାପିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାମ ହେଉନି ଆଉ ସେଇପଟେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇପଟକୁ ଆଉ ସେପଟେ ଚୋର ଫୋର ମଦୁଆ ହିରୋନିକିଆ ସବୁ ସେଇପଟେ ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଅସାମାଜିକ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼ା ଜମି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଏଠି ତ ସବୁ ଲାଗିଛି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳୁନି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲାଇଟ୍ ନେଇଯାଉ ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡାକ ଏ ଲାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ ଟୋଟାଲି ଜଳୁନି ଚାରିପଟେ କେହି ଜଳୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଦେଖୁନ ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେତେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେଇ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲେଣି ଲୋକ ସବୁ ଆଉ କିଏ ନେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା ସେ ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗରେ ଆମେ କହିବାଟା କ'ଣ ଅଧିକା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଥିଲା କି ଆଉ ଥରେ ହଁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଇନି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରିସରରେ ଯେଉଁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭିତରେ ମେଳି ଜମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଭାଇ ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପୂଜକକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେମିତିକି ମାଆଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଉ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ପୂଜକ ପୂଜା କରିକିରି ରାତି ହେଲେ ତା ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଳାଉଛି ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଭରସାରେ ମନ୍ଦିରଟିକି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଲୋକ ମଣିଷକୁ ତ ମାନୁନଥିଲେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୂରେଇ ଗଲାଣି ତାଙ୍କ ମନରୁ ତେଣୁକରି ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂଟା ଜୋରଦାର ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ सीसीटीवी व्यवस्था हवा दरकार जहाँकि दुर्बृत्तर अंतत पक्षे टी भय रही गोटे माने अघटन घटिया पूर्व सीसीटीवी नहीं लाइट जलुनी सही तो कौच लिंगराज मंदिर उत्तर द्वार पाखे एत सुंदर मंदिर किंतु एटे सीसीटीवी व्यवस्था नहीं सीसीटीवी भी नहीं से स्थान रे जहां नहीं पुलिस गोटे प्रकार तदंतर दिग आग को बढ़ाई था सबुठारु बड़ कथा लिंगराज मंदिर ठारू मात्र लिंगराज पुलिस स्टेशन 700-800 मीटर दूर पुलिस पेट्रोलिंग सेठारे भरपूर करा जाए किंतु ता सत्वे मध्य चोर माने बा लुटेरा माने मां को मंदिररू चित्रकारिणी मंदिररू प्राय 30 भरी सुना चोरी करी नै छंती आ ए पर्यंत पुलिस रो हाथ भी खाली खबर पर नजर रखंतु नीरद बहुत बहुत धन्यवाद नीरद पटनायक आम सहित सीधा सड़क रही जे प्रसंग में अधिक सूचना रखुले।